شہر میں کورونا وائرس کے 1408 نئے کیسز ریکارڈ، مجموعی تعداد 21,581 ہو گئی۔ مزید 7 مریضوں کے جاں بحق ہونے سے کل تعداد 290 تک جا پہنچی۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس کے 2641 نئے کیسز سامنے آنے سے مجموعی تعداد 43,460 ہو گئی، جبکہ 34 مزید اموات کے بعد مجموعی تعداد 807 ہو چکی ہے۔ کورونا پھیلاؤ سے اموات اور امراض میں مسلسل اضافہ۔ سینئر اداکار زبیر جیجی کی اہلیہ بھی وائرس میں مبتلا ہو کر انتقال کر گئیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن میں وائرس کی تصدیق، عملہ بھی متاثر۔ ہائی کورٹ جج نے خود کو گھر پر آئسولیٹ کر لیا۔ پروزیکیوٹر جنرل آفس کے 13 ملازمین کے تشخیصی ٹیسٹ کے لیے سیکرٹری صحت کو مراسلہ۔ لیسکو ہیڈ کوارٹر میں چیف فائنانشل آفیسر سمیت ڈپٹی مینیجر اور قاصد بھی کورونا پازیٹیو نکلے۔ پنجاب پولیس میں کورونا متاثرین بڑھنے لگے۔ 3 روز کے دوران پولیس کے 137 افسران اور اہلکار کورونا کا شکار ہوئے۔ متاثر جوانوں کی تعداد 924 ہو گئی۔ 516 افسران اور اہلکار مختلف اسپتالوں میں زیر علاج، جبکہ 7 شہید ہو چکے ہیں۔ 401 پولیس افسران اور اہلکار صحتیاب ہو چکے۔ لاہور پولیس کے متاثر افسران اور اہلکاروں کی تعداد 145 ہو گئی۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کا کسی کو ناجائز فائدہ نہیں اٹھانے دیں گے۔ حکومتی اقدامات پر ہر صورت عمل درآمد کرایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی SOPs پر سختی سے عمل درآمد کے لیے انتظامیہ اور پولیس کو ہدایات۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کہتے ہیں کورونا کو لاک ڈاؤن سے ہی روکا جا سکتا ہے۔ کورونا وبا جتنی لمبی ہوگی، معیشت اور عوام کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ڈاکٹر جاوید اکرم کو وبا کے پھیلاؤ پر تشویش، کورونا کی پیش قدمی روکنے کے لیے لاک ڈاؤن کی جگہ کرفیو کا مطالبہ، بولے صورتحال خطرناک اور تشویشناک ہو گئی ہے۔ ہر گھنٹے میں وبا سے 4 اموات ہو رہی ہیں۔ پھیلاؤ میں عوام کی بے احتیاطی کا بڑا دخل ہے۔ ڈاکٹر طاہر شمسی کا پلازما کے طریقہ علاج کے لیے صحتیاب مریضوں سے پلازما عطیہ کرنے کی اپیل، بولے 80% مریض پلازما لگانے سے صحتیاب ہو چکے ہیں۔ روزانہ 300 درخواستیں موصول ہو رہی ہیں۔ نئے سال میں محکمہ ٹرانسپورٹ کا کوئی بھی نئی ترقیاتی اسکیم شروع نہ کرنے کا فیصلہ، توجہ اورنج لائن ٹرین پر مرکوز رہے گی۔ 42 ارب کے مجوزہ بجٹ میں سے 96% غیر معمولی تاخیر کے منصوبے پر خرچ ہوں گے۔ بحران کے باوجود پنجاب حکومت کا نیا بجٹ سرپلس ہونے کا امکان۔ اخراجات کا تخمینہ 2189 ارب، آمدن سے 2380 ارب۔ 210 ارب کے سرپلس بجٹ میں کرنٹ اخراجات کا حجم 1427 ارب تجویز کیا گیا۔ میٹرو بس کی بندش، شہری 79 روز سے بڑی سفری سہولت سے محروم۔ کمپنی کا خسارہ 30 کروڑ 81 لاکھ تک پہنچ گیا۔ مزید نقصان سے بچنے اور شہری سہولت کی بحالی کے لیے بس میں سینیٹائزر سسٹم نافذ کرنے کی تجویز۔ سماجی فاصلے کے لیے کمپنی گنجائش سے آدھے مسافر سوار کرنے پر تیار ہے۔ نجی آئل کمپنیز کی ہٹ دھرمی کے باعث پیٹرول کی قلت برقرار۔ 10ویں روز بھی PSO کے علاوہ بیشتر پمپس بند۔ کھلے پمپس پر پیٹرول کے لیے طویل قطاریں لگی رہیں۔ شہری ایندھن کی تلاش میں در بدر، حکومت سے سستے پیٹرول کی بآسانی دستیابی کے لیے سخت اقدامات کا مطالبہ۔ کسٹمز انٹیلیجنس کی کارروائی، اسمگل شدہ وائٹ اسپرٹ کی اسمگلنگ ناکام بنا دی۔ ملتان روڈ سے 1,40,000 لیٹر اسمگل شدہ ایرانی اسپرٹ کے 2 آئل ٹینکرز قبضے میں لے لیے۔ آئل ٹینکرز میں موجود اسپرٹ کی مالیت تقریباً 1.5 کروڑ روپے ہے۔ ریجنل ٹیکس دفاتر کی عدم توجہی، سال 2014 کے آڈٹ کیسز کارروائی نہ ہونے پر 30 جون کو زائد المیعاد ہو جائیں گے۔ FBR کی ہدایت پر کیسز 30 جون سے قبل نمٹانے کے لیے کارروائی تیز کر دی گئی۔ IG پنجاب شعیب الصغیر کی زیر صدارت ویڈیو لنک کانفرنس۔ 8787 کمپلین مینجمنٹ سسٹم پر تبادلہ خیال، انویسٹیگیشن، انسٹینڈنگ آرڈر اور ترقیاتی پروجیکٹ سمیت دیگر امور زیر بحث لائے گئے۔ IG پنجاب کی سٹیزن فیڈ بیک کے نظام کو مزید مؤثر بنانے کی ہدایت، کہا انصاف کی بروقت فراہمی پنجاب پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ پولیس کا فرض ہے مدد آپ کی۔ IG پنجاب نے مون مارکیٹ میں اپ گریڈ خدمت مرکز کا افتتاح کر دیا۔ تقریب میں CCPO ذوالفقار حمید اور SSP عبادت نثار سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ خدمت مرکز پہنچنے پر IG شعیب دستگیر کا شہید اہلکاروں کے بچوں نے پھول سے استقبال کیا۔
शहीद सैयद अंसार अली नकवी के इसाले सवाब के लिए राव शहाबुद्दीन की जानिब से कुरान खानी का अहतमाम। इलाके की अहम शख्सियात, मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। डायरेक्टर प्रोग्रामिंग सिटी न्यूज़ नेटवर्क शहीद अंसार नकवी की मग़फ़िरत और बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की गई। आईसीसी के नए कवानीन में गेंद का ख्याल रखना अहमियत इख्तियार कर गया है। ग्रीन शर्ट्स के स्पिन बॉलिंग कोच मुश्ताक अहमद को फिक्र लाहक हो गई। वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान टीम के साथ मुंसलिक होने पर इजहार तशक्कुर। बोले, दौरा इंग्लैंड में यूनस की मौजूदगी का बड़ा फर्क पड़ेगा। और आईसीसी मेंबर बोर्ड्स का अहम इजलास। वर्ल्ड T20 और नए चेयरमैन के इंतखाब पर पेशरफ्त का इम्कान। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी आईसीसी चेयरमैनशिप के हवाले से पेशकश का जवाब देंगे। शहर में कोरोना वायरस के 1408 नए केसेस रिकॉर्ड। मजमूई तादाद 21,581 हो गई। मजीद 7 मरीजों के जाँ बहक होने से कुल तादाद 290 तक जा पहुंची। सूबे भर में कोरोना वायरस के 2641 नए केसेस सामने आने से मजमूई तादाद 43,460 हो गई, जबकि 34 मजीद अमवात के बाद मजमूई तादाद 807 हो चुकी है। कोरोना फैलाव से अमवात और अमराज में मुसलसल इजाफा। सीनियर अदाकार जुबैर जीजी की अहलिया भी वायरस में मुब्तला होकर इंतकाल कर गईं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन में वायरस की तस्दीक, अमला भी मुतासिर। हाई कोर्ट जज ने खुद को घर पर आइसोलेट कर लिया। प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस के 13 मुलाजमीन के तशखीसी टेस्ट के लिए सेक्रेटरी सेहत को मरासला। लेस्को हेडक्वार्टर में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर समेत डिप्टी मैनेजर और कासिद भी कोरोना पॉजिटिव निकले। पंजाब पुलिस में कोरोना मुतासरीन बढ़ने लगे। 3 रोज के दौरान पुलिस के 137 अफसरान और एहलकार कोरोना का शिकार हुए। मुतासर जवानों की तादाद 924 हो गई। 516 अफसरान और एहलकार मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज, जबकि 7 शहीद हो चुके हैं। 401 पुलिस अफसरान और एहलकार सेहतियाब हो चुके। लाहौर पुलिस के मुतासर अफसरान और एहलकारों की तादाद 145 हो गई। लॉकडाउन में नरमी का किसी को नाजायज फायदा नहीं उठाने देंगे। हुकूमती इकदामात पर हर सूरत अमल दरामद कराया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के लिए इंतजामी और पुलिस को हिदायत। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं, कोरोना को लॉकडाउन से ही रोका जा सकता है। कोरोना वबा जितनी लंबी होगी, मईशत और आवाम को नुकसान उठाना पड़ेगा। डॉक्टर जावेद अकरम को वबा के फैलाव पर तशवीश। कोरोना की पेशकदमी रोकने के लिए लॉकडाउन की जगह कर्फ्यू का मुतालबा। बोले, सूरत हाल खतरनाक और तशवीशनाक हो गई है। हर घंटे में वबा से 4 अमवात हो रही हैं। फैलाव में अवाम की बेएहतियाती का बड़ा दखल है। डॉक्टर ताहिर शमसी का प्लाज्मा के तरीका इलाज के लिए सेहतियाब मरीजों से प्लाज्मा अतिया करने की अपील। बोले, 80% मरीज प्लाज्मा लगाने से सेहतियाब हो चुके हैं। रोजाना 300 दरख्वास्तें मौसूल हो रही हैं। नए साल में महकमा ट्रांसपोर्ट का कोई भी नई तरक्याती स्कीम शुरू न करने का फैसला। तवज्जो ऑरेंज लाइन ट्रेन पर मरकूज रहेगी। 42 अरब के मुजवजा बजट में से 96% गैर मामूली ताखीर के मंसूबे पर खर्च होंगे। बहरान के बावजूद पंजाब हुकूमत का नया बजट सरप्लस होने का इम्कान। अखराजात का तखमीना 2189 अरब, आमदन से 2380 अरब। 210 अरब के सरप्लस बजट में करंट अखराजात का हुजूम 1427 अरब तजवीज़ किया गया। मेट्रो बस की बंदिश, शहरी 79 रोज से बड़ी सफरी सहूलत से महरूम। कंपनी का खसारा 30 करोड़ 81 लाख तक पहुंच गया। मजीद नुकसान से बचने और शहरी सहूलत की बहाली के लिए बस में सैनिटाइजर सिस्टम नाफिज करने की तजवीज़। समाजी फासले के लिए कंपनी गुंजाइश से आधे मुसाफिर सवार करने पर तैयार है। निजी ऑयल कंपनीज की हरधर्मी के बायस पेट्रोल की किल्लत बरकरार। 10वें रोज भी PSO के अलावा बेशतर पंप बंद। खुले पंप पर पेट्रोल के लिए तवील कतारें लगी रहीं। शहरी ईंधन की तलाश में दरबदर। हुकूमत से सस्ते पेट्रोल की बाआसानी दस्तयाबी के लिए सख्त इकदामात का मुतालिबा। कस्टम्स इंटेलिजेंस की कार्रवाई, स्मगलशुदा वाइट स्प्रिट की स्मगलिंग नाकाम बना दी। मुल्तान रोड से 1,40,000 लीटर स्मगलशुदा ईरानी स्प्रिट के 2 ऑयल टैंकर्स कब्जे में ले लिए। ऑयल टैंकर्स में मौजूद स्प्रिट की मालियत तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए है। रीजनल टैक्स दफातर की अदम तवज्जोही।
साल 2014 के ऑडिट केसेस कार्रवाई न होने पर 30 जून को ज़ायदुल मियाद हो जाएंगे। एफबीआर की हिदायत पर केसेस 30 जून से कबल निपटाने के लिए कार्रवाई तेज कर दी गई। आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस। 8787 कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर तबादला ख्याल, इन्वेस्टिगेशन, स्टैंडिंग ऑर्डर और तरक्याती प्रोजेक्ट समेत दीगर अमूर ज़ेर बहस लाए गए। आईजी पंजाब की सिटीजन फीडबैक के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत। कहा, इंसाफ की बरवक्त फराहमी पंजाब पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। पुलिस का फर्ज है मदद आपकी। आईजी पंजाब ने मून मार्केट में अपग्रेड खिदमत मरकज का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में सीसीपीओ जुल्फ़िकार हमीद और एसएसपी इबादत निसार समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। खिदमत मरकज पहुंचने पर आईजी शोएब दस्तगीर का शहीद एहलकारों के बच्चों ने फूल से इस्तकबाल किया। शहीद सैयद अंसार अली नकवी के इसाले सवाब के लिए राव शहाबुद्दीन की जानिब से कुरान खानी का एहतमाम। इलाके की अहम शख्सियात, मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। डायरेक्टर प्रोग्रामिंग सिटी न्यूज़ नेटवर्क शहीद अंसार नकवी की मग़फ़िरत और बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की गई। आईसीसी के नए कवानीन में गेंद का ख्याल रखना अहमियत इख्तियार कर गया है। ग्रीन शर्ट्स के स्पिन बॉलिंग कोच मुश्ताक अहमद को फिक्र लाहक हो गई। वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान टीम के साथ मुंसलिक होने पर इजहार तशक्कुर। बोले, दौरा इंग्लैंड में यूनुस की मौजूदगी का बड़ा फर्क पड़ेगा। और आईसीसी मेंबर बोर्ड्स का अहम इजलास। वर्ल्ड T20 और नए चेयरमैन के इंतखाब पर पेशरफ्त का इम्कान। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी आईसीसी चेयरमैनशिप के हवाले से पेशकश का जवाब देंगे।